خداوند یسوع مسیح کے بزرگ نام میں آپ سب کو اسلام۔ خداوند کی سلامتی آپ سب پہ اس طور سے ٹھہری رہے کہ آپ اس کے حضور میں آخری دن پورے اور بے عیب پیش کیے جا سکیں۔ آمین آمین۔ آج کا دن خوبصورت دن ہے، زوراور دن ہے، اور یہ جو خاص دن ہوتے ہیں ان میں ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے تھوڑا لیٹ بھی ہو جاتے ہیں عبادت میں، یہ جو ہے وہ کاؤنٹڈ ہوتا ہے۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں سب سے پہلے اس کی ذات کے لیے کہ اس نے مجھے اور آپ کو سنبھالا۔ Our sister Mary and Mike is here, and if they can move back, maybe someone can help to translate for them, if it is okay. Okay. آج جب ہم خداوند کے حضور میں جمع ہیں تو سال کا یہ پہلا دن ہے، اور میں آپ کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کو ہیپی نیو ایئر کہتا ہوں اپنی طرف سے، کلیسیا کی کمیٹی کی جانب سے، گھرانے کی جانب سے، اور آپ سب کی جانب سے ایک دوسرے کو جو ہے وہ ہیپی نیو ایئر، نیا سال آپ کو بہت بہت مبارک ہو، سال نو آپ کو مبارک ہو۔ ایک پھر نیا سال جو خدا نے ہمیں دیا ہے وہ آپ کو مبارک ہو۔ نئے سال کا مطلب ہے کہ خدا نے ہم پہ پھر سے رحم کیا ہے، خدا کا یہ رحم آپ کو مبارک ہو۔ نئے سال کا مطلب ہے کہ خدا نے اپنی شفقت ہم پہ بنائی اور بڑھائی ہے، خدا کی شفقت آپ کو مبارک ہو۔ نئے سال کا مطلب ہے کہ خدا نے اپنی سلامتی ہمیں بخشی ہے، یہ سلامتی آپ سب کو مبارک ہو۔ نئے سال کا مطلب ہے کہ خدا نے آپ کو اور مجھے فیور دی ہے ایک نئے سال کے لیے، تو یہ فیور آپ کو مبارک ہو۔ آپ سب کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ صرف نیا سال ہی نہیں خدا نے دیا، بلکہ خدا نے بہت سی نئی چیزوں کا وعدہ جو ہے بائبل مقدس میں کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو نیا آسمان دوں گا، نئی زمین دوں گا، نئی زندگی دوں گا، نیا یروشلم دوں گا، نئی سوچ دوں گا، نئی روح دوں گا، نئی سول دوں گا، اور میں ان کو بدل کے رکھوں۔ اور میرا ایمان ہے کہ اس سال میں خدا آلریڈی اس نے ہمیں بدلنا شروع کر دیا ہے۔ اس نئے سال میں خدا نے آلریڈی ہماری زندگیوں میں نیا کام شروع کر دیا ہے۔ کل رات ہم نے بہت انجوائے کیا ایک دوسرے کی فیلوشپ کو، باقی بھی جہاں جہاں عزیز جمع تھے میرا ایمان ہے انہوں نے انجوائے کیا ہے، وقت کو سپینڈ کیا ایک دوسرے کے ساتھ، خدا کی حضوری کے ساتھ۔ ہم خدا ان کے شکر گزار ہیں۔ آج جب ہم جمع ہیں تو یہ واقعہ جو آپ کے سامنے پڑھا گیا، بہن روزمیری نے بڑی خوبصورتی سے اس کو پڑھا ہے، تو اس میں چند ایک باتیں جو ہیں اس میں سے ہم اس نئے سال میں سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جب بنی اسرائیل کی زندگی میں یہ وقت آیا ہے تو اس کے معنی اور مطلب کیا ہے۔ جب ہم کلام کی باتوں کو سیکھتے ہیں تو اس سے ہماری زندگی میں نئی برکت کے دروازے جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب بھی دروازے بند ہوں تو آپ کلام کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کریں، دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ فیل کر رہے ہیں خدا کی انوائنٹنگ نہیں آ رہی، کلام پڑھنا شروع کریں، انوائنٹنگ بہنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے یہ آلریڈی انوائنٹڈ ہے۔ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، اس کو لیتے ہیں، تو خدا کا مسا اور خدا کا زور جو ہے وہ بہنا شروع ہماری زندگیوں میں ہو جاتا ہے۔ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جیسے خدا نے آپ کو اور مجھے بے مقصد پیدا نہیں کیا، اسی طرح خدا نے مجھے اور آپ کو بھی یہ سال جو دیا ہے یہ بھی بے مقصد نہیں دیا۔
جیسے آپ کا اور میرا پیدا ہونے کا ایک مقصد ہے، ویسے ہی خدا کا یہ سال دینے کا بھی ایک مقصد ہے۔ اس مقصد کو اگر تو آپ جانتے ہیں تو آپ نے اس کو شارپن کرنا ہے، اور اگر آپ کو ابھی تک پتہ نہیں ہے تو پھر آپ نے خدا کے حضور میں وقت سپینڈ کرنا ہے تاکہ مجھے اور آپ کو وہ مقصد پتہ لگ جائے اور ہم اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ بنی اسرائیل کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کیسے بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر کے اندر تھے، اور جب وہ مصر کے اندر تھے تو خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ کرا رہے تھے، وہ دکھ میں تھے، وہ تکلیف میں تھے، وہ فرعون کی قید کے اندر تھے، اور ان کی زندگی میں کوئی نیا سال نیا نہیں ہوتا تھا، ان کے گھرانوں میں کوئی خوشی منائی نہیں جاتی تھی، کوئی عید وہ جو سیلیبریٹ کرتے تھے اس میں کسی قسم کی شادمانی موجود نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ فرعون کی غلامی کے اندر تھے، اور خدا نے بنی اسرائیل کو فرعون کی اور مصر کی غلامی سے نکالا، اور وہ ان کو نکال کے لے کے آ رہا تھا، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ دعا کر رہے تھے کہ اے خدا ہمیں رہائی بخش، اے خدا ہمیں آزاد کر، اور بنی اسرائیل کی دعا کا جواب مل رہا تھا، اور خدا کا ایک پروگرام بھی تھا، اور اس پروگرام کے مطابق جو ہے خدا بھی ان کی زندگیوں میں موو کر رہا تھا، خدا ان کی زندگیوں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ بے شک انہیں لگتا تھا کہ خدا جو ہے وہ پورے طور پہ ہماری زندگی میں ابھی موو نہیں کر رہا، لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ کیا کہتا ہے، جب وہ دعا کر رہے ہیں، جب وقت آ گیا ہے تو خدا نے ان کے لیے ایک نجات دہندہ کو بھیج دیا، اور اس نجات دہندہ کا نام کیا تھا بنی اسرائیل کے لیے؟ موسیٰ اس کا نام تھا۔ خدا نے موسیٰ کو بھیجا، اور جب موسیٰ کو خدا نے بھیجا تو موسیٰ جو ہے وہ برپا ہوا، پانیوں میں سے بچا، فرعون کے محل میں اس نے پرورش پائی، اور ایک طاقتور شہزادے کے طور پہ، جو اس دور میں کسی بھی شہزادے کے لیے ضروری ہوتا، وہ سارے علوم اس نے سیکھے، وہ سارے فن اور فنون اس نے سیکھے، اور ان ساری چیزوں کو کر کے جو ہے موسیٰ جو ہے وہ آگے بڑھا ہے، اور نہ صرف موسیٰ کو خدا نے برپا کیا بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا نے ان کے درمیان، بنی اسرائیل کے درمیان مصر میں 10 آفتیں نازل کی، اور وہ 10 آفتیں جو خدا نے نازل کی، ان 10 آفتوں کو نازل کرنے کے بعد جو ہے فرعون نے بنی اسرائیل کو وہاں سے جانے کی اجازت دے دی۔ بنی اسرائیل کو فرعون کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تم جو ہو جہاں جانا چاہتے ہو، جس چیز کو لے کے جانا چاہتے ہو، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ تم چلے جاؤ، اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ میاں بیوی بچے مال دولت ہر ایک چیز لے کے جو ہے وہ نکل گئے، اور مقصد کیا تھا؟ ایک ہی مقصد تھا کہ وہ خدا کی پرستش کرنا چاہتے ہیں، وہ خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے بار بار جب فرعون بھی سنتا موسیٰ کی تو موسیٰ کیا کہہ رہا تھا؟ موسیٰ کہہ رہا تھا کہ خدا کہتا ہے میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری پرستش کریں، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ ریزن تھی کہ خدا نے ان کی زندگی میں ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور بنی اسرائیل نے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیں کہ جب خدا ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جب خدا ہمارے ساتھ آ کے لگ جاتا ہے تو پھر ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ اپنے دشمنوں کی زندگی میں آفات کو دیکھ سکتے ہیں، پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے دن کو خدا کا بادل آپ پہ چھایا
رہے گا. رات کو خدا کی قدرت کی آگ آپ پہ چھائی رہے گی. کس طرح سے بحر کلثم دو ٹکڑے ہو جائیں گے. پھر آپ دیکھیں گے دریا یردن جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو جائیں گے. زہر کا اثر جاتا رہے گا. پھر آپ کی زندگی میں آپ دیکھ سکیں گے کہ چٹانیں تڑکنے لگیں گی اور وہاں سے پانی بہنے لگے گا. پھر آپ آسمان کو کھلا ہوا دیکھیں گے. آسمان کھل جائے گا اور من وہاں سے برسنا شروع ہوگا. پھر آپ کی زندگی کے لیے روحانی خوراک، جسمانی خوراک، روحانی پیاس، جسمانی پیاس کے لیے آسمان ریسپانس کرے گا. آسمان آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ جائے گا. آسمان آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا. آسمان اور آپ کا کنیکشن ہو جائے گا. آپ چینلائز ہو جائیں گے جب خدا کے لیے آپ کچھ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اس سال کو ہم نے ڈکلیئر کرنا ہے، یہ سال خدا کے ساتھ چلنے کے لیے سال خدا نے ہمیں دیا ہے کہ اس سال ہم پورے دل سے، پورے ایمان سے، پوری طاقت سے خدا کے ساتھ چلیں. یہ سال میرے لیے نہیں ہے، یہ سال مجھے خدا کے لیے ملا ہے. اس سال میں میرا مقصد نہیں ہوں، اس سال میں میرا مقصد خدا ہے اور بس، اور کچھ نہیں. جب ہم خدا کو پہلا درجہ دیں گے تو باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ خدا آپ کی زندگی میں ایڈ کر سکتا ہے. لیکن ہم نے یہ کوئی آنکھ مچولی نہیں کھیلنی خدا سے کہ اچھا ہم یہ کہہ دیتے ہیں تو باقی سب مل دو. جب ہم کہتے ہیں تو پورے دل سے کہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں صرف خدا چاہیے آج سال کے شروع میں، تو اس کا مطلب ہے حبقوق کی دعا کے ساتھ آپ یہ کہتے ہیں کہ چاہے طویلے میں مواشی نہ ہو، چاہے انجیر کا درخت پھلے یا نہ پھلے، چاہے تاک میں پھل لگے نہ لگے، میں خدا سے خوش رہوں. خدا میرے لیے کچھ کر رہا ہے کہ نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں خدا کر رہا ہے، نہیں کر رہا، میں پھر بھی خدا کے ساتھ چلوں گا. میں پھر بھی خدا کے ساتھ خوش وقت ہو سکتا ہوں. جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو تو پھر تو ہم خوشی ہوتے ہیں، پھر تو کوئی دکھ کی بات ہی نہیں ہوتی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی. لیکن خدا کے لوگ اس سے بڑے ہیں، خدا کے لوگ اس سے گہرے ہیں، خدا کے لوگ اس سے آگے ہیں جہاں پہ خدا نے ان کو رکھا ہے. بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ بحر کلثم جو سمندر ہے اس کو خدا نے دو ٹکڑے کر دیا. سمندر کے دونوں طرف پانی اپنی اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا. دریا یردن میں میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوا، کیونکہ وہ دریا تھا، بہہ رہا تھا. جس طرح سے بہاؤ آتا ہے وہاں پانی رک جائے تو اگلا پانی آگے نکل جاتا ہے، خود ہی رستہ بن جاتا ہے. لیکن جو سمندر ہوتا ہے وہاں بہاؤ نہیں ہوتا، پانی جمع ہوتا ہے، تو دونوں طرف سے پانی کو کھڑا کرنا پڑا تاکہ رستہ بنے اور اس میں سے نکل جائے. یہ معجزہ خدا نے بنی اسرائیل کے لیے کیا تھا. یہ کام خدا نے بنی اسرائیل کے لیے کیا تھا اور بنی اسرائیل اس میں سے نکل گئے. لیکن فرعون کو لگا کہ میں بھی اس رستے کا استعمال کر سکتا ہوں. فرعون کو لگا کہ میں بھی اس رستے پہ چل سکتا ہوں. وہ رستہ جو خدا نے آپ کے لیے بنایا ہے، یاد رکھیں دشمن اس کو استعمال نہیں کر سکتے. وہ رستے جو خدا نے آپ کے لیے کھولے ہیں، وہ راہ جو خدا نے آپ کے لیے تیار کیے ہیں، وہ دشمن اس پہ نہیں چل سکتا. وہ معجزہ جو آپ کے لیے خدا نے کیا ہے وہ آپ کے لیے معجزہ ہے، لیکن دشمن کے لیے موت ہے. فرعون نے اسی رستے پہ چلنے کی کوشش کی تو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. نہ صرف وہ بلکہ ساری فوج، اس کے بڑے بڑے سپاہ سالار، فوجی دستے اور وہ سارے قسم کے ویپن جو اس کے پاس تھے، وہ سارے سمندر کی تہ میں غرق ہو گئے جہاں پہ اب وہ جا نہیں سکتا. خدا نے ان کے لیے یہ معجزہ کیا، خدا نے ان کے لیے یہ کام کیا،
खुदा इस साल में मैं खुदा का खादिम होते हुए अनाउंस करता हूं कलीसिया के लिए, खुदा इस साल में आपके लिए कुलज़मों को खोलेगा। खुदा इस साल में आपके लिए यर्दनों को दो टुकड़े करेगा। खुदा इस साल में आपके लिए मन को बरसाएगा। खुदा इस साल में आपके लिए चट्टानों को तोड़ेगा ताकि आप पानी पी सके और खुदा के नाम को चला दे। आपने रिसीव करना है, आपने ले लेना है और उस पे खड़े हो जाना है ताकि खुदा का काम, खुदा का नाम और खुदा की कुदरत को हम नए तौर पे टेस्ट कर सकें, उसको चख सकें। खुदा को चख के तो देखें। मैं मसीहत को नहीं मानता, क्रिश्चियनिटी मेरा हदफ नहीं है, बाइबल मेरा हदफ है, मसीह मेरा हदफ है। मुझे मसीह के पीछे चलना है, मुझे क्रिश्चियनिटी के पीछे नहीं चलना। मसीह कोई मजहब लेके आया ही नहीं था। मुझे मसीह के पीछे, अगर मजहब के पीछे चलने लगूं तो क्रिश्चियनिटी में कितने मजहब है। मसीह को फॉलो करना है, मसीह के पीछे चलना है। मसीह की कोई बात समझ आ गई उसे पकड़ लें। अगर अभी तक कोई नहीं समझ आई है और बात है, लेकिन जितनी समझ आ गई है, जितनी जितनी समझ आती जाती है, हमने उसको लेते जाना है और उसको पहनते जाना है। और आज ये पूरी नस्ल जो है बनी इस्राएल की, अब ये मिस्र से निकल आए हैं, कुलज़म पार करके आ गए हैं, बियाबान को क्रॉस करके आ गए हैं, यरदन को क्रॉस करके आ गए हैं और अब वहां पे पहुंचे हैं कि उनका तलवा जो है वो कनान में गोया टिक गया है। और ये नस्ल जो वहां पे पहुंची है, खुदा के कलाम में लिखा है कि ये नौजवान नस्ल है, यूथ जो है उसको खुदा लेके आया। इस नई जगह पे, नई पोजीशन में, नई ब्लेसिंग में, वादे के मुल्क में यूथ को लेके आया है। दो बाबे हैं बस इनके साथ, एक यशुआ और दूसरा कालेब। ये दोनों मख्तून हैं, खतना हुआ है इनका। खतने का मतलब है इब्राहिम का वो वादा जो उसने उसके साथ किया था उसमें शामिल होने का निशान। लेकिन बाकी जितने मर्द हैं वहां पे, जितने लड़के हैं वहां, पूरी की पूरी कौम जो है वो नामख्तून है। वो खुदा के साथ अहद में जो उसने उनके बाप इब्राहिम के साथ बांधा था उसमें वो शामिल ही नहीं है। पूरे बियाबानी सफर के दौरान ना किसी का खतना किया गया, ना ही वहां पे ईद फसा मनाई गई। वो ईद फसा को मना के मिस्र से निकले थे और अगली ईद फसा उन्होंने वादे के मुल्क में मनाई। उसके दरमियान में कोई ईद फसा नहीं हुई और ये नस्ल निकली है। और लगता है ऐसे है कि ये नस्ल जो है पूरे तौर पे खुदा को नहीं पहचान रही, पूरे तौर पे मूसा और मूसा के खुदा से वाकिफ नहीं है। और खुदा का बंदा यशुआ वहां पे मौजूद है, कालिब जो है वो वहां पे मौजूद है। उन्होंने मिस्र से खुदा को काम करते हुए देखा है और आज वो वादे की सरजमीन में खड़े हुए हैं इस यूथ के साथ, इस नौजवानों के साथ, इस नए मुल्क में जिसका खुदा ने वादा किया है। और जब ये वहां पे खड़े हैं तो इनकी कोशिश ये है कि ये जो नौजवान नस्ल है, ये जो नई नस्ल है जिसको खुदा ने प्रोटेक्ट किया है, जिसको खुदा ने महफूज रखा है, जैसे आखिरी आफत के दिन खुदा ने बनी इस्राएल, पूरे के पूरे बनी इस्राएल को प्रोटेक्ट किया और मरने नहीं दिया, इस पूरे बियाबानी सफर में इस नस्ल को खुदा ने प्रोटेक्ट किया है और मौत के हवाले नहीं होने दिया। और ये नस्ल जो है इनकी जिंदगी में से खुदा का काम कुछ वीक सा हो गया है, इनको गोया रूहानी डायमेंशिया हो गया है। इनको वो बातें जो बाप दादा माँ बाप से सुनी है वो इनको पूरी तरह से याद नहीं है, उसके लिए पूरी तरह से शायद मुतहर्रिक नहीं है। और ये अभी इब्राहिम के साथ खुदा के वादे में शरीक भी नहीं है।
इनके सामने नया मुल्क है जो इनकी किसी नस्ल के आदमी ने नहीं देखा। जिसने देखा वो तो बहुत पहले मर चुके हैं। अब ये जितने के जितने हैं, ब्रांड न्यू मुल्क उनके सामने है। वादे की सरजमीन, वो जिसका प्रॉमिस किया गया, प्रॉमिस लैंड है। और खुदा वहां पे मौजूद है। अब उन्होंने इसमें दाखिल होना है। आज हमने अपने पांव का तलवा टका दिया है। 2026 में आज पहला दिन है। ये यौम अव्वल है जिसको हम मना रहे हैं। आज संडे नहीं है, लेकिन तो भी हम खुदा के हुजूर में जमा हुए हैं ताकि हम पहले ही दिन से इस साल को अनॉइंट कर दें, ब्लेस कर दें कि इस साल में हम खुदा के लिए बेशुमार तरीके से खुदा के साथ चलने के लिए कमर बांध लेंगे। और इन्होंने पांव का तलवा टिका दिया है। सामने मुल्क है, लेकिन इससे पहले कि ये इस मुल्क को पोजेस करें, इससे पहले कि हम 2026 को पोजेस करें, इससे पहले कि हम 2026 में अपनी बातों से, कामों से, चीजों से हिस्ट्री को बनाना और लिखना शुरू करें, जरूरी है तैयारी, प्रेपरेशन जरूरी है। अगर तैयारी ना की तो फिर बहुत सी चीजें जो है वो गड़बड़ हो सकती हैं। तो तैयारी की सिर्फ 2 बातें हम देखेंगे। पहली बात जो उन्होंने तैयारी के लिए खुदा ने उन्हें कहा करने के लिए, वो क्या थी? पहली तैयारी की बात थी, उन्होंने कॉन्सिक्रेशन, द स्टेप ऑफ कॉन्सिक्रेशन, तकदीस खुदा के लिए, खुदा के लिए मखसूस हो जाना, खुदा को सब कुछ दे देना, खुदा के साथ दुरुस्त राबते में आ जाना। इससे उन्होंने अपनी जिंदगी के काम को शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो ताकतवर तरीन दुश्मन के कब्जे और कैद में रहे थे। और इस ताकतवर तरीन कब्जे में जब वो रहे हैं, फिरौन के जो उस वक्त का अमेरिका, यूएसए, आप समझ सकते हैं, वहां पे खुदा ने ना सिर्फ उनकी हिफाजत की है बल्कि उनको अफजाइश दी है, उन्होंने ग्रो किया है, उनकी ग्रोथ हुई है। अब जरूरी है कि इससे पहले कि वो नए मुल्क में दाखिल हो, उनके जिस्म को काटा जाए। इसलिए जरूरी है कि इससे पहले कि वो वादे की सरजमीन पे तलवा रखें, वो उसके अंदर एंटर हो, जरूरी है कि जिस्म को अलग किया जाए। अगर जिस्म अलग ना हुआ तो ये वादे की सरजमीन के वारिस होने के एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये वादा खुदा ने इब्राहिम के साथ किया था और इन्होंने अभी इब्राहिमिक जो कवनेंट है उसमें शमूलियत नहीं की। अगर शमूलियत करनी है, अगर शामिल होना है, तो जरूरी है कि इनका जिस्म इनसे अलग किया जाए। यीशु और कालिब के अलावा ये सब नामख्तून है। खतने से हम सब वाकिफ है, मसीही लोग और भी दुनिया के लोग। 8वें दिन बच्चे का खतना, जो मेल होता उसका खतना किया जाता और ये बड़ा तकलीफ दे अमल था। इसमें से जब गुजरते तो तकलीफ होती, परेशानी होती और वक्त लगता हील होने के लिए। मैं सोच रहा था और मैं देख रहा था रूम में कि आज चर्च जहां पे पहुंचा है, चर्च के काम जो आज के हैं वो नामख्तूनी के काम है। चर्च जो है वो अनसर्कमसाइज्ड एक्शंस उसकी जिंदगी के अंदर है और खुदा जो है उसको कभी रिकमेंड नहीं करता, खुदा उसको कभी नहीं देखता कि ये दुरुस्त है। क्योंकि लोग जो है वो हकीकी चर्च को, बाइबल के चर्च को पसंद नहीं करते, उनको मुश्किल लगता है हकीकी चर्च और बाइबल की हकीकी बातों को फॉलो करना। क्यों? क्योंकि वो अपने जिस्म को अलग नहीं करना चाहते।
जिस्म को अलग करने के लिए तकलीफ में से गुजरना पड़ता है, जिस्म को अलग करने के लिए दर्द बर्दाश्त करनी पड़ती है। और आज लोग जो है वो ऐसा करना नहीं चाहते। आज हमें खुदा के साथ चलने के लिए, नए अहद में दाखिल होने के लिए, आप जब अनाजील पढ़ते हैं तो शुरू में क्या लिखा होता है? कौन सा अहदनामा है ये? नया अहद। तो नए अहद में चलने के लिए, खुदा के साथ चलने के लिए, आज जो खुदा के लोग हैं उनको कोई चीज कॉस्ट ही नहीं करती, कोई कीमत नहीं उन्हें अदा करनी पड़ती। वो हंसते खेलते दौड़ते भागते चलते जाते हैं, लेकिन याद रखें कि कीमत अदा करनी पड़ती है। आज अगर चर्च में कुर्बानी नहीं है तो बरकत भी खत्म हो जाएगी। खुदा का बंदा एलिया, उसके बारे में लिखा है, उसने क्या किया? उसने कुर्बानी ली और कुर्बानी को खुदा के हुजूर में रखा, फिर दुआ की और आसमान से क्या आई? आग आ गई, बारिश भी आई। बिल्कुल, वो भी बात ठीक है। बात आसमान से, अगर कहीं पे कुर्बानी नहीं है तो वहां पे आग भी नहीं है। अगर आप आग चाहते हैं तो कुर्बानी रखें। अगर आप चाहते हैं आग आए तो अपने जिस्म को अलग करें, अपने जिस्म को डिनाई करें, खुदा की आग आ जाएगी। हम आग चाहते हैं, कुर्बानी नहीं चाहते। हम चाहते हैं खुदा अपनी आग से कंज्यूम कर दे, लेकिन उसके नीचे कोई गोश्त नहीं पड़ा, उसके नीचे कोई कुर्बानी नहीं पड़ी है। अगर आप नया नहीं रखेंगे तो फिर याद रखें कि बरकत नहीं आएगी, आग नहीं आएगी। आज लोग बगैर कुर्बानी के ही चलते और फिरते और अपने कामों को कर रहे हैं। तो मसीह ने नए अहदनामे में बातें की और कहा कि अंजील के साथ चलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जब अगर मसीह ने कहा मेरे पीछे चलना है तो अपनी सलीब उठानी पड़ेगी। तो सलीब उठा के वो 5 स्टार होटल में तो गया नहीं। जब सलीब उठाएंगे तो आप कैलवरी के मुकाम तक चले जाएंगे। अगर मसीह ने सलीब उठाई है और वो कह रहे हैं मैंने उठानी है, तुम भी उठा के आ जाओ, तो अगर वो कैलवरी पे पहुंचा है, हम भी कैलवरी पे पहुंचेंगे। उसका जिस्म सलीब पे गाड़ा गया है, हमारा भी गाड़ा जाएगा। लेकिन अगर हमारा गाड़ा गया इस वजह से कि आपने मसीह के पीछे चले हैं, तो याद रखें जैसे वो मर गया हम मर तो जाएंगे, पर जैसे वो जी उठा हम जी भी उठेंगे। फिर ही हमें रेजरेक्शन का तजर्बा होगा, फिर ही हमें जी उठने का तजर्बा होगा, फिर ही हमें बरकत के नए भाव हमारी जिंदगी में शुरू होंगे। उसने कहा अगर हमने खुदा की हजूरी में आना है, जिसने नया अहदनामा लिखा है, उसका बदन, उसका जिस्म, उसकी स्किन इज इन द गेम। उसका जो चमड़ी है, स्किन है, वो इस सारे काम के अंदर थी। और अगर मैं और आप, अगर हमारी चमड़ी इस काम में नहीं है, औरत हो या मर्द, तो याद रखें कि फिर अपनी चमड़ी की बात करनी है हमने, अपनी चमड़ी, दूसरे की नहीं। चाहे वो बीवी हो, चाहे वो खामद हो, चाहे वो अपनी अपनी चमड़ी। तो अपना अपना जिस्म हमने अलग करना है बगैर कुर्बानी के। अगर कुर्बानी नहीं है तो मसीहत नहीं है, रिलीजन हो सकता है। जो खुदा के लोग हैं, वो जो आप बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, जिनके नामों पे आप नाम रखते हैं बच्चों के, जिनके नामों को पढ़ के आप यहाँ पे हम आके प्रीच करते हैं, खाना खाते हुए जिन नामों का जिक्र करते हैं, वो सारे वो लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है, जिन्होंने अपना जिस्म अलग किया है, जिन्होंने मसीह को फॉलो किया है, जिन्होंने सलीब को फॉलो किया है। इसलिए आप उनका नाम लेते हैं। इसलिए नहीं लेते कि वो मिक्स मुक्स हो गए हैं। उन्होंने हालात से समझौता कर लिया है, उन्होंने चीजों से समझौता कर लिया है, उन्होंने फकीयों, फरीसियों, हेरोदियों, सदूकियों और शरह के आलमों, उन्होंने किसी से समझौता नहीं किया। इसलिए पढ़ते हैं आप लोग और फख्र करते हैं, उन्होंने समझौता ही नहीं किया। उन्होंने अपनी जानों के नजराने दे दिए हैं। पुराने अहदनामे के लोगों ने तो सिर्फ मर्दों ने
अपनी स्किन, छोटा सा हिस्सा दिया जिस्म का, लेकिन नए अहदनामे में जब आए तो उन्होंने दिल का खतना किया, अपने कानों का खतना किया, और सिर्फ छोटा हिस्सा नहीं, उन्होंने अपने पूरे पूरे बदन दे डाले और उनको सलीबों पे जिंदा जला दिया गया। उनके बच्चों को, बीवियों को, बेटियों को, बेटों को, उनको सलीब का सफर करना पड़ा, जो कि निशान था पुराने अहदनामे में कि जिस्म काटा जाएगा, और नए अहदनामे में मसीह ने और नए अहदनामे के मसीह ने करके दिखाया। उन्होंने कहा कि हमें छोटा मोटे की बात नहीं, ये पूरा बदन हमारा मसीह के लिए है, ये पूरा बदन हमारा खुदा के लिए है। हमें इसकी परवाह नहीं है हमें कई जगह मिलती है नहीं मिलती, हमें खुदा के हुजूर में जगह चाहिए। उसने हमें रास्ता दिखाया है, उसने हमें बताया है, और हम उसके पीछे चलेंगे। सो कलीसिया ने रूहानी खतने में से गुजरना है, दिल के मखतून बनना है। कलीसिया के लोग वो होने चाहिए जिनको अपने मुंह पे तमंचा खाना आए। वो कलीसिया के, वो मसीह के लोग हैं। वैसे पहला तमंचा खाना कोई बड़ी बात नहीं, याद रखें आप। क्यों? पहला तमंचा एक्सपेक्ट ही नहीं ना इंसान करता। वो तो आने वाला गुस्सा कर रहा है और अचानक उसने मार दिया है, सो इट्स ओके, ये अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, सो मैंने खा लिया। मसीहत दूसरी जगह से शुरू होती है, जब मैं तमाचा खाने के बाद अपना गाल मोड़ता हूं कि यहां भी मार ले, वहां से क्रिश्चियनिटी शुरू होती है, पहले तमांचे से नहीं। क्योंकि पहले तमांचे के बाद हो सकता है मैं अपना उठा लूं, मैं अगर खलो जा तो तेन मैं दस सो जब तक मसीहों को अपना गाल फेरना नहीं आएगा, दुश्मनों को प्यार करना नहीं आएगा, अपनों को प्यार करना नहीं आएगा, क्रिश्चियनिटी शुरू नहीं हो सकती हमारी जिंदगी में। मसीहत की बात हमारी जिंदगी में, जो बाइबल की मसीहत है, उसकी बात शुरू नहीं हो सकती हमारी जिंदगी में। याद रखें, मैं यहां पे मुनादी कर सकता हूं, लेकिन मेरी असल मुनादी स्टेज पे नहीं है, वो स्टेज के नीचे से शुरू होती है। मसीहत चर्च में नहीं है, वो चर्च के बाहर शुरू होती है। अगर मैं सिर्फ चर्च में मसीह हूं, अगर मैं स्टेज पर कलाम सुनाने वाला हूं सिर्फ, तो ये कोई मैसेज नहीं है। मसीहत को उनको अपना जिस्म काटना आना चाहिए। जो कुछ भी मेरे और मेरे कंप्लीट सरेंडर के दरमियान खड़ा है, चाहे मैं वो खुद हूं, तो मुझे उसको मार डालना है, निकाल डालना है, उसे किल कर देना है। क्यों? मसीह ने कहा था, क्या कहा था? मसीह ने कहा था काना हो जा, लंगड़ा हो जा, लुंजा हो जा, इट्स ओके, चलेगा। आप याद रखें कि कुर्बानी जब पुराने अहदनामे में की जाती थी, तो पुराने अहदनामे में जो जानवर लिया जाता था वो अंधा नहीं होना चाहिए, लंगड़ा नहीं होना चाहिए, लुंजा नहीं होना चाहिए, दागदार नहीं होना चाहिए, जानवर कामिल होना चाहिए। लेकिन जो इंसान है, याद रखें, उसकी जो रूह है और उसकी जो सोल है, माइंड है, विल है, इमोशंस है, उनका कामिल होना जरूरी है। अगर वो वैसे लुंजा हो जाए, लंगड़ा हो जाए, खुदा के साथ चलते हुए, तो चलेगा। खुदावन ने कहा कि इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब काटना पड़ रहा है, हां जी काट दो, नो प्रॉब्लम। हाथ, पांव, बाजू, आंख, कुछ भी है, ये जिस्म को यूज करो, खुदावन ने कहा। इसको यूज करना है हमने अपनी रूह को ट्रेन करने के लिए, अपनी सोल को ट्रेन करने के लिए इस जिस्म को यूज करना है। क्योंकि जब मैं जिस्म को तकलीफ दूंगा, मुसीबत दूंगा, इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल क्या कहते हैं? मैं हर रोज अपने जिस्म को मारता और कूटता और इसको काबू में रखता हूं। आज चर्च यहाँ पे पहुंच गया है कि वो दूसरों को मारता, दूसरों को काटता और शायद दूसरों को काबू में रखता है, इसलिए बरकत नहीं है। हमने बाइबल की मसीहत तक पहुंचना है, अपनी बनाई हुई मसीहत तक नहीं। सो मुझे और आपको बाइबल को जानना और समझना है। मुझे अपनी बीवी से, अपने बच्चों से
پیار کرنا ہے، لیکن مسیح سے زیادہ نہیں۔ اگر میں فیل ہو گیا ہوں اس بات میں، اپنی بیوی اور بچوں کو یہ بتانے میں کہ میں ان کے ساتھ مسیح کو کمپرومائز نہیں کر سکتا، تو یاد رکھیں میری خدمت ناکام ہے۔ اگر آپ مسیح ہوتے ہوئے ناکام ہو گئے ہیں اپنے خاوند کو اور بیوی کو یہ بتانے میں کہ آپ مسیح کے ریفرنس سے کمپرومائز نہیں کر سکتے، باوجود کہ وہ آپ کی بیوی، خاوند اور بچے ہیں، تو آپ کی مسیحیت میں آپ ناکام ہیں۔ کیوں؟ مسیح نے کیا کہا تھا؟ جب چلنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ جو کوئی اپنے ماں، باپ، میاں، بیوی، بہن، بھائی اور بچے، جب لڑائیاں ہوتی ہیں نا دیسی گھرانوں میں تو یہی ہوتی ہے، میری ماں، میرا باپ، میری بہن، میرا بھائی، میرا نو، جو کوئی ان سے زیادہ پیار نہیں کرتا وہ تو لائق نہیں، وہ نالائق ہے، نالائق ہے، وہ لائق نہیں، کیونکہ مجھے اور آپ کو خدا نے اپنے لیے بنایا اور اپنے لیے بلایا ہے۔ آج کلیسیا کی لگتا ہے کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے خدا کے لوگوں سے۔ ایک گیت سویڈش میں گاتے ہیں کم سم دو ہے، اور پرابلم آج یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے اس کو کہا کہ جیسے آ جائیں، چلو وہ تو کوئی بات نہیں، لیکن اس سے بڑا غضب یہ ہے جیسے ہو آ جاؤ اور پھر ویسے ہی رہو، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس میں پرابلم ہے، ہم نے آنا ہے جیسے ہم ہیں، لیکن اگر ہم ویسے رہ گئے ہیں تو یا تو مجھ میں پرابلم ہے یا جہاں میں آیا ہوں وہاں پہ پرابلم ہے، کیونکہ جہاں ہم آئے ہیں اگر وہ خدا کا کام ہے تو جھنجھوڑے گا، وہ مجھے پکڑے گا، وہ مجھے تیار کرے گا خدا کے ساتھ چلنے کے لیے، اور اگر نہیں کر رہا تو پھر مجھے غور کرنا ہے، کیونکہ مجھے اور آپ کو ایک ہی بات جاننی ہے کہ ہم وعدے کی سرزمین میں، نئی زمین پہ بیابانی ذہنیت کے ساتھ جو ہے فتح نہیں پا سکتے۔ اگر ذہنیت بیابانی ہے تو جہاں میں وعدے کی سرزمین میں رہا ہوں قدم تو بڑھا سکتا ہوں لیکن فتح نہیں پا سکتا۔ آپ نئے سال میں پرانی ذہنیت کے ساتھ جو ہے وہ داخل تو ہو سکتے ہیں، چلے بھی جا سکتے ہیں، پر فتح نہیں پا سکتے۔ اگر آپ فتح پانا چاہتے ہیں، آخر میں 3-4 منٹ میں صرف دوسرا جو پوائنٹ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ ہے جو پیریڈ آف کنفرمیشن۔ پہلا کیا ہے کہ اسٹیپ آف کانسیکریشن، کہ انہوں نے اپنا آپ مخصوص کر دیا۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہے کہ انہوں نے کنفرمیشن کا پیریڈ ہے ان کی زندگی میں، کہ خدا جو ہے کنفرم کر، جیسے پہلا پوائنٹ جتنا لمبا تھا نا یہ اتنا لمبا نہیں ہوگا، اب 4-5 منٹ میں ہم اسے راؤنڈ اپ کریں گے۔ خدا جو ہے ان کے ساتھ ہے، اب خدا کنفرم کر رہا ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے، وہ خدا کے لوگ ہیں اور خدا ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اب یہ جو کہانی آپ نے پڑھی ہے یشوع 5 باب کی پہلی 12 آیات، تو یہاں پہ بڑی عجیب سی سٹوری ہے کہ وہ سارے آگئے ہیں اور سامنے جو ہے وہ یریکو کی دیوار ہے، اور وہ ٹوٹ ہی نہیں سکتی، کبھی ٹوٹی نہیں تھی اس سے پہلے، بہت بڑی، بہت مضبوط، بہت چوڑی تھی، اور ان کو اس کو حاصل کرنا ہے، وہاں سے گزرنا ہے، اس پہ قبضہ کرنا ہے۔ تو پہلی ہی جگہ ایسی آ گئی کہ ان کے لیے یہ آلموسٹ ناممکن ہے، ناقابل تسخیر دیوار ہے وہاں پہ جس کو توڑا اور فتح نہیں کیا جا سکتا۔ تو بجائے اس کے کہ خدا ان کو کہتا کہ جنگی مشقیں کرو، تلواریں نکالو، تلواروں کی دھاریں تیز کرو، اور کوئی اسٹریٹجی ان کو بتاتا کہ کیسے تم دیواروں پہ چڑھ سکتے یا نو 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 نو، خدا نے ایسی کوئی بات ان کو نہیں بتائی، بلکہ خدا نے ان کو کیا کہا؟ خدا نے ان کے لیڈر یشوع کو کہا کہ ایک تلوار لے، تیز کر، پاری سے تیز تلوار سے اپنا ہی جسم کاٹنا، اس تیز تلوار سے اپنا ہی
ही बदन काटना है, दूसरे का नहीं, दुश्मन का भी नहीं। अभी जब तक मेरा बदन कटा हुआ नहीं है, आप दुश्मन का बदन नहीं काट सकते। अगर आपके बदन कटे हुए नहीं है, अगर वो मखसूस नहीं है, अगर वो कॉन्सिक्रेटेड नहीं है, तो आप अपने दुश्मन को छू भी नहीं सकते। उसके सामने यरू की दीवार खड़ी है, क्योंकि इस दुश्मन पे फतह पाने का एक ही तरीका है, अपने आप को काटो, मसीह के साथ मिलके, खुदा के साथ मिलके, जो कुछ उसने कहा है वो करो, फिर देखो। तो ये लोग जिनके लिए खुदा ने ये कहा, कितने थे? सारे के सारे 99.9999%। सिर्फ 2 बंदे थे, वो भी बुजुर्ग बूढ़े। वैसे ये काली बहुत जबरदस्त था, यशवा भी बहुत जबरदस्त था, फतुहात में जोरावर लोग थे वो, लेकिन चलो 2 ही लगा लो तो जंग कर सकते हैं। लेकिन बाकी जितने लोग थे, उन सारे के सारे लोगों को खुदा ने कहा, इनका जिस्म काट डालो, और उन्होंने काट डाला। वो लोग जिनको फाइट करनी चाहिए थी, अब वो फिट भी नहीं थे। वो लोग जिनको वॉर करनी चाहिए थी, वो वॉक भी नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं किया। हमारे जैसे होते तो कहते, लीडर को तेरा दिमाग खराब है, हमें एक्सरसाइज करने दे, कोई हमें जो है वो मशकें करने दे। तूने नए काम शुरू कर दिया, कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, हम तो इधर ही हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, हम कर लेंगे, लेकिन ये तो पहले काम कर ले। नो 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 नो, दे आर ओबीडियंट। अगर आप आज के तौर पे सोचें या उस वक्त के तौर पे भी सोचें, तो हम होते तो हम कहते कि नहीं, ये गलत स्ट्रेटेजी है, खुदा ने कलाम नहीं किया, खुदा ने बात नहीं की। लेकिन यशुआ जानता था खुदा ने कहा है, और इस नामुमकिन हल का मुमकिन हल ये है कि हम वो करें जो खुदा ने कहा है। अगर आपको कभी ये लगता है कि खुदा ने जो कहा है वो नामुमकिन है, खुदा ने जो कहा को फिट सा नजर नहीं आता, कोई अच्छा सा नहीं लगता, तो अगर खुदा ने कहा है तो मैं आपको कहूंगा करो, कर डालो उसको, you will see the results later। उन्होंने कर दिया, दिन लग गए उनको काफी, और ये वो वक्त था कि अगर उनके 200 बंदे पूरी कौम में से हमला कर देते, शायद 20 हमला कर देते। आपको याद है एक स्टोरी, 12 कबाइल में से, जिनकी एक ही बहन थी दीना, याकूब की एक ही बेटी, और उन्होंने कहा कि अच्छा फिर तूने इससे शादी करनी है तो सब खतना करो। उन्होंने कराया, 2 लोग सिर्फ, कितने लोग? 2 लोग सिर्फ चढ़ गए तलवारें लेके, सारे के सारे मर्द उन्होंने मार डाले गुस्से में, क्योंकि वो कुछ कारण, वो बीमार थे, वो कमजोर थे, वो तो खुद दर्द और तकलीफ के अंदर थे। तो ये वो हालत थी, अगर 2 या 20 लोग भी आ जाते तो उन पे भारी होते, लेकिन उन्होंने इसलिए किया कि ये खुदा का हुक्म है। खुदा का हुक्म हमारी समझ से ऊपर हो सकता है, लेकिन खुदा को समझ है उसने क्या करना है। तो जब आप खुदा के कलाम पे चलते हैं तो अपनी समझ से नहीं चलते, खुदा के कलाम पे खुदा की समझ से चलना चाहिए। जो खुदा कह रहा है वो करना चाहिए। मुझे नहीं समझ आ रही, नहीं जी, तो कोई बात नहीं, अगर मुझे समझ आ जाती तो फिर और क्या चाहिए था। तो उन्होंने वो किया जो खुदा ने उनको करने के लिए कहा है। 2025 में अगर कोई वुंड्स थे, अगर आपकी जिंदगी में जख्म थी, अगर कुछ भी था, तो याद रखें, आप इस चीज पर ईमान रखें कि 2026 में वो सब कुछ जो कुछ भी जख्मों के तौर पे था वो हील होगा, और वो टेस्टमनी और गवाही बन जाएगा मेरी। चूंकि इन्होंने दर्द बर्दाश्त की है, चूंकि इन्होंने तकलीफ बर्दाश्त की है, इसलिए अब खुदा उनके लिए लड़ेगा, अब खुदा उनके लिए फाइट करेगा, खुदा ये लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि वो लड़ नहीं सकते। वो अगर इस प्रोसेस में से ना गुजरते तो अभी नहीं लड़ सकते थे। अब खुदा उनके लिए लड़ेगा।
2026 में आपने कदम रख दिया है, पहले ही दिन पे खड़े हैं। पूरे का पूरा 2026 इसको अपने लहू से रंग दें। अपने जिस्म को मारें, कूटें, सताएं, इसका बुरा हाल कर दें। जो वो कहता करने के लिए को मैंने नहीं करना। हमारी बहन नंबर अभी आई है, कोई साल नहीं होता माफी मांगना, बाद वो करके चुपचाप इधर उधर निकल जाता। स्टेज पे खड़े होके दिलेरी से कहना कि मैंने गलत किया, मुझे माफ कर दो, ये खुदा के लोगों का सेवा है, ये खुदा के लोगों का काम है। वो जिनके अंदर खुदा का काम मजबूत हो गया है, सो खुदा फाइट करेगा मेरे और आपके लिए। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए खुदावंद के पाक हुजूर में। हालेलुया। हमारे पास 5 मिनट और हैं। चंद लम्हों के लिए साल के इस आगाज में अपनी आंखों को बंद करके आप गौर कीजिए अपनी जिंदगियों के ऊपर। अगर कहीं कुछ ऐसा है जिस पे खुदा का पाकरू उंगली रखता है या उसने उंगली रखी है, आपको कहने बोलने की जरूरत नहीं। इरादा कीजिए कि मैं इसका खून कर डालूंगा, मैं इसको हलाक कर डालूंगा, मैं इस जिंदगी में इस चीज को, इस आदत को, इस बात को। हमें अपने जिस्म से और जिंदगी की चीजों से लड़ना आना चाहिए। दूसरे लोग फाइटर हैं दूसरों के लिए, खुदा के लोग और ईमानदार फाइटर हैं अपने। वो अपने साथ लड़ सकते हैं और दूसरों को बरकत दे सकते और जीत सकते हैं। खुदावंद अपने लोगों को छू के बरकत दे। आने वाला साल बरकत का साल हो, आने वाला साल जिंदगी का साल हो, आने वाला साल सेहत का साल हो, आने वाला साल पता का साल हो, आने वाला साल आगे बढ़ जाने का साल हो, आने वाला साल गालिब आने का साल हो, आने वाले साल जो है वो दुश्मनों की शिकस्त का साल हो, हमारी जिंदगियों में बुरी आदतों की शिकस्त का साल हो, और हमारी जिंदगियों में रुके हुए कामों के खुल जाने का साल हो, बंद आसमान के खुल जाने का साल हो। आने वाले साल में मन गिरता हुआ नजर आए, आने वाले साल में पानी बहता हुआ नजर आए, आने वाले साल में जहर के असर जाते रहे। यीशु के नाम में बरकत के दरवाजे खुले खुले और खुलते चले जाए। यीशु के नाम में पता 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 हो। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। तेरी कुदरत काम करे। हम घट जाएं और तू बढ़े, हम छिप जाएं और तू नजर आए। हमें इसका रेवलेशन दे यीशु के नाम में, आमीन। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह से हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ और दुनिया के तमाम मुकद्दसीन के साथ इस साल में और साल के आखिर तक, अब से लेके और हमेशा तक, ये जलाल और ये कुदरत बहे और बहती चली जाए, यीशु के नाम में, आमीन।